Sa atong unang pagbasa, gisgutan dinhi nga ang tao nga dili maminaw o mutalikod sa Ginoo dunagyoy umaabot nga silot. Dili tungod kay ang Ginoo masuko niya or silot niya, apan tungod kay iyang gipalayo ang iyang kaugalingon gikan sa tuburan sa grasya. Nya nispasalig sa diris unang pagbasa nga ang tao nga musalig sa Ginoo iya gyung panalanginan. Lingiyay mong tupad na nisalig ka sa Ginoo. Nya kinsa maning musalig sa Ginoo kanang nagtuman sa mga balaod nga Diosnon. Kinsa maning mga taong nitalikod sa Ginoo kanang ni salikway sa mga balaod nga Diosnon. Nya unsa may balaod nga Diosnon? Kanang in general lang ha, ang balaod nga Diosnon kanang maghatag og kaayuhan sa katilingban. Unsa may pagsupak ana kanang maningkamot na ta nga ang ato na lang yung kaugalingon maoy dunay kaayuhan. Mao bitaw dinhi kanang ato dinhing role na atay asyirit, na ay tigbantay sa pultahan, na ay tigsinya sa asa mo palingkuron, maayo na dautan. Kinsa ninyo ang nituman gid ana unya di gyud mo supak-supak ta sa ngamot. Maayo kay wa katunga. Sa ato pa kamong tanang nanimba karon, wa gyud mo value ana. Dugay-dugay na gid anatong gihimo. Mga 2 years na, sobra pa. Hapit na lang ko dinhi mawagtang. Pero wa gyud makat-on ang kadaghanan. Murabag baliwa. Ingon ana ang atong kinaiyasan sa Ginoo. Sige tagsimba, sige simba, sige paganig rosaryo, mag-choir pa, magliktor pa, pari pa. Pero kusog kay mo sa likway sa balaod sa Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya kining Salmo 1, Psalm number 1, nindot kay ni kay gadiskas ni dinhi sa kalainan sa taong dautan o sa taong matarong. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga way-ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw ug sa gabii. Mao ni ang description sa taong matarong. Dili ingon ini ang dautan matud pa sa atong Salmo. Dili gayod sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Mao na diri sa atong ebanghelyo giklaro gid ni sa pagsuwat ni San Lucas nga gisulti diay ni Kristo nga bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit, nya alaot kamong mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Tanawa ha, bulahan kamong mga kabos unya ang tugbang alaot kamong mga dato. Napaygimutang diri, bulahan kamo mga gigutom karon, alaot kamong mga busog karon. Nasa gibutang diri, alaot kamo or bulahan kamo nga naghilap karon, alaot kamong nagsigi og pangatawa karon. Gikuan-kuan bagi sana gi tugbang-tugbang. Nya napagigiingon alaot or bulahan kamong gidaog-daog, gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan karon.
alaot kamong mga gidaig karon. Gilingay mong tupad ingna ba alaot ka o bulahan? Ingna kon. Alaot o bulahan? Pasabot maningkamot ang mahimong kabus, di ta maningkamot nga mahimong dato kay maalaot man ta. Maningkamot ta nga naatay or maningkamot ta sa pagdawat nga way reklamo sa mga kaguol. Dili ta maningkamot nga malipay kay mahimo man tang alaot. Maningkamot ta nga mag-fasting, di mukaon. Dili ta maningkamot nga busog kita kanunay, daghan tag pagkaon kay mahimo tang alaot. Nya maningkamot ta nga mudaig sa atong isig katao, dili ta maningkamot nga daygon. Mao ni ang atong challenge. Kanus-a man magkagubot ang atong katilingban. Bisan dinhi sa ato ang arrangement sa inyong gilingkuran, kanus-a nga murag way klaro, dili ma-maximize ang ato dinhing space sa gamay natong simbahan. Kung mosupak na mo sa asherets. Nya ang mga asherets sad dili sad magpakabana sa ilang katungdanan sa sistema nga atong gipatuman. Apil na mga lay ministers dihas gawas. Kana bang musupak na taba unsay atong ikasabutan nga pamaagi. Ang Ginoo sad naghatag sad natong pamaagi. Kamong mga asawang ni adinhi, kinsa ninyo ang sugod karon mo dawat na gyud og moingon din agyod ko magyaw-yaw sa akong bana bisag kulatahon pa ko. Taas ang kamot. Sige. Adi gyud mo commit. So inyo ginang padayonon ang inyong yawanon nga mga kinaiya, mga asawa. Naghatag nagkagubot sa inyong pamilya. Mao nang naaroy divorce, naay separation, na nang away, mga dysfunctional parents. Sige na lang, basig aritas mga bana makakuha og simpatiya. Mga bana, sugod karon, kinsa ninyo moingon, pader, bisan pagyaw-yawan ko sa kong asawa, bisan pagpasanginlan ko sa kong asawa, din agyog ko masuko, o di nagyog ko magyaw-yaw or maglagot niya. Taas ang kamot. O tanawa mga bana, di ba daghan kayong niisa? Ambot o kinsay bakako ninyo, ang bana ba, o ang asawa ba, pero nindot man ko nang mukumit ta sugod karon. Gitagaan ta mog second chance mga asawa. Kay murag alkanse mamos mga bana. Murag ang yawa may inyong gipili. Mo lagi na bulahan kadtong mipili sa dalan sa matarong og misalikway sa dalan sa dautan. Kamong wa mo isa sa inyong kamot nga mga asawa, naminaw mo sa tambag sa dautan. Unsa may tambag sa dautan? Ayaw ana alkanse ka. Nya makatuman day ka na isa-isa sa kasi imong kamot mura sa kag makatuman. Wa man ta mo ingong matuman na nimo saad sa Ginoo karon. Kinsa ninyo bi mga asawa usbon ako. Kinsa ninyo mo saad nga sundo na gid ninyong Ginoo din agid mo maglago or bisag maglagot din agid magyaw-yaw din agid mangaway sa bana. Ta sa kamot. Basta last chance na lang na ha, at least nanay ni isa mga 12 kabuok. Umay na lang na. Okay na kayo na. Mao na, unsa may kuwang nato, wa man gud ta maghuna-huna sa tibuok nga plano sa Ginoo. Unsa may tibuok nga plano sa Ginoo, nga dili di ay ang atong kinabuhi dinhi ra kutob, naa di ay pagkabanhaw. Mo na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon, dunay pagkabanhaw sama nga si Kristo gibanhaw, kita sad banhawon nya duna di ay langit, duna di ay impierno. Actually kining pag-ingon nga alaot kamong mga dato karon, pasabot ana maadto gid mog impierno basta dili mo magsunod sa gustos Ginoo. Dunay nagpaabot nga impierno.
Kining atong kasakit nga bation dinis kalibutan, introduction lang na sa impyerno. Introduction ba? Tanawa ng mga taong nangandoy pagkadato, tanawang mga naong smiling o kusmoron. Kanag yung magsigig bag magpa 5-6 o niya magsigig yung tigom anang kwarta, manikas pa, kusmoron. Bisan gid sa ato mga politicians na amang gid mga gipang-akyos nga sigig pangurakot, nahibaw man sa tag kinsa na sila nga nagsigig pangurakot, na amang gid lantara na kaayo nga kinawatay yung kwarta, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Tanawang mga naong bisag karong panahos kumpanya, minus kay nila ang smiling. Kasagaran ilang naong anang awp ba murag ka na bitang awa mo kita. Tanawa social media. Nya mura silag masukanon. Kusog kay sila masuko. Magsigi silang panaway sa ilang isig katao nga way basihanan. Kay dili man sila musubay sa kamatuoran. Mga tigpakaaron ingnon, mga bakakon. Nya ang ila radyong kaugalingon, ang ilang ipromote, magsigig daig sa ilang kaugalingon, magsigig bandilyo sa ilang kaugalingon, mauna sila ang mga kandidatong dautan. Di ta mo butar ana. Kisa may itong butaran kung naaman kadtong gasigig daig sa Ginoo og nagsigig daig sa atong nasod og sa atong katilingban, sa pulong og sa buhat. Kana bang dili mangandoy anang kwarta? Kana bang mangumpanya nga dili magsalig og kwarta? Dili nang mangumpanya nga siging hatag. Nya kita sa dinhi mga butante, sige sag gukod anang manghatag. Ngilingay mong tupad. Ning nasugot kag di hatagan. Ina. Sugot kag di hatagan. Na bahala kay ingon man sila dinis Pilipinas, hugaw naman jud kay politika dinhi. Di man gyud kuno mudaog ang tao nga way kwarta, pero di biya na tinuod. Di gina tinuod. Nya kinis ang mga naay ni gamit og kwarta, ang sunod ana nilang buhaton manikas na usbon ang resulta sa eleksyon, dagdag bawas. Kusog kay na kontrolon ang kumilik, kontrolon ang mga voting canvassing centers, abunuhag kwarta. Sige lang, pero importante magsunod kita sa maayo. Mapildi man or mudaog aning eleksyon ang mga tarong, di na mo importante. Ang importante nagsunod ba ka sa gustos Ginoo, naa ang katarong, naa ang pagkahigugmaon, pagkamapaubsanon. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, padong sa impyerno. Sige, ing na lingay mong tupad, ing na sugod karon sabat. Ihurot na nakughog sa kulikta akong kwarta. Sige. Awa inyo mga naong, di ba? Maigking dayon. Basta kwarta nagahisgotan, igking dayon na. Pero, og moingon ta, ang Ginoo, hatagan mo gatusan kapilo kung unsay inyong ihog sa kulikta. Moingon din, Lord, kanindot ana. Pero di lang yapon mo hog. Ang pangayoon kadtong gatusan kapilo. Unsa may pilo-piloon sa Ginoo wa tay gihatag. Multiplication may gamitos Ginoo, multiplication ba? Bugo-bugo man ko ang multiplication, pero ang multiplication mao kini. 1 times 2 equals sige na. 2. 4 times 4 equals 10 times 100 equals kusgan 1,000. 100 times 100 equals sige na
10,000. 10,000 times 0 equals 100 times 0 equals. So kibaw na mo kung sa dangatan ninyong di mo hogs kolekta. Masiro gino. Naman tadi ay ubang mga kongresista nga niingon nga ni pirma gyud mi kay aron di mi masiruhan sa atong budget. Pero tungod kay wa ka magsunod sa kabubutos Ginoo gapa sunod ka papalid-palid lang ka sa tambag sa dautan, mao nay tinuod nga zero. Kay ang tinuod nga mohatag og grasya ang Ginoo, siya'y mo multiply, dili ka ng agianan sa grasya. Kung dili ang Ginoo mismo, tuan niya ang tuburan. Muna sundo natong Ginoo, bahala na ning mga yawanon nga mga agianan sa grasya sa pagkakaron, manghulga nato, mopahimos nato, kay di kita siruhan sa Ginoo kung nagsunod ta niya. Mabungahon ta, dili malarag ang atong mga dahon matod pa sa atong salmo.